trajectory, your professional work, teacher. In addition, you are teachers beside your work. Yeah, we teach at Indiana University in Bloomington. We have a really nice music school there, and so we teach privately individual students, and we also teach quartets. And so we spend our time kind of half and half, you know. Usually on the weekends we're touring, playing concerts, and during the week we're teaching at the university. Imparte cátedra en el transcurso de la semana en la Universidad de Indiana en Bloomington, en Indiana, y además da cátedra privada a alumnos particulares. Trata de balancear un 50% para su desempeño profesional, las presentaciones, los conciertos, que usualmente se presentan durante los fines de semana, y entre semana dedica o asigna espacio a cátedra tanto en la escuela que ya mencionábamos como para alumnos privados particulares. There are another teacher, ¿no? What? Hay otra persona que enseñaba. ¿No? We all teach, all of us. Todos son catedráticos. Yo quiero preguntarle si es su primera ocasión en León, Guanajuato, y cuál es su perspectiva del Auditorio Mateo Herrera. ¿Qué les pareció? It's your first time here in León, in the Auditorio Mateo Herrera here in the Forum Cultural, and what do you think about this venue? Well, it's a beautiful hall. This is our second time in Mexico. The first time we played, we also played in Guanajuato, in San Miguel. Sí. So this is our favorite state in Mexico. But it's a beautiful hall. It's a treat. Es la segunda ocasión que se presentan en México. La ocasión pasada igualmente habían estado aquí en Guanajuato. Es su estado favorito, pues es el lugar en donde se han presentado, y opina que el Auditorio Mateo Herrera es un espacio hermoso, es un espacio espectacular. ¿Cómo ha sido la experiencia en estas presentaciones aquí en el país y qué quiere dejarle al público? What's your experience here in Mexico? How is your experience in your presentations here in Mexico? And what do you want the people take of your music, your interpretations? Yeah. Well, I mean, our experience, like Mrs. Sumi said, this is only our second time here, but our experience. You're coming to the concert, right? This is what we hope to get. Sí, es lo que esperaban, obtener una multitud como la que está afuera, y tienen la esperanza de que acudan al concierto. It's the final week, it's the final weekend for a political campaign for president. no, yes. it's midterm elections, halfway through the general elections, halfway point. Okay. It's that. Sorry. We're hoping our council will influence the election. Okay. Espero poder influir de manera efectiva en la elección. Well, I mean, we've had only positive experiences in Mexico, and you know, this is the first time playing in León, but from what we know, like from our previous visit, I mean, it was a very positive experience, so we're very much looking forward to this concert. We know a number of Mexican composers which are very, very good, so obviously there's a rich music scene here in Mexico right now. I think we would like to play more in Mexico, so that we're hoping in the future we'll have more opportunities. En sus presentaciones aquí en México han tenido experiencias que únicamente describe como positivas, experiencias bastante positivas, y aun cuando es la primera oportunidad, la primera ocasión que se presentan aquí en León, tiene la esperanza que sea de la misma manera una presentación agradable, una presentación que deje algo al público. Menciona que conoce múltiples compositores nacionales, que hay una escena musical bastante rica, bastante fuerte aquí en México, y espera poder presentarse a futuro en posteriores ocasiones aquí, tanto en la ciudad como en el país. Yo una última pregunta. Hoy en la mañana leía una crítica sobre
una persona que opinaba qué hacer para atraer nuevos públicos a los conciertos. Y opinaba que incluso se debería de dejar al público aplaudir entre movimientos y dejar tomar fotos. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué piensan ustedes? She reads an article about how to attract more people. With my girlfriend, he's experienced in music. How to attract more people to this kind of concert, this kind of presentation. Even this article, it's about how let the people, the Suggest. Let the people clap, cheering inside, between the movements. What do you think about this position? That's never a problem for us. I mean, when you hear, if people clap in between the movements, maybe they haven't been to a quartet concert before, and that's a good thing, you know, that it's their first time. And, or even, you know, when you think about the time of Beethoven and Mozart, people clapped when they felt like it. So how this became where you have to be so quiet and it's so formal, you know, that's evolved over time, but it's never bothered us. We hope to help create more audiences for classical music, for string quartets. But I think the best thing to create audiences is to really communicate with the audience when you're playing so that you're drawing them in. You know, I mean, there are other ways of doing it, of reaching out, playing in different venues, but I've always felt that the best thing is to communicate as much of the music to your audience. Nunca ha sido especialmente un problema para ellos. En ocasiones han sido interrumpidos a mitad de una pieza. La gente aplaude durante el intermedio, lo mismo que al final de la obra, sobre todo en algunas piezas específicas de Mozart. Considera que no es un problema, que siempre y cuando atraiga público, siempre y cuando sea les permita comunicar, les permita, esto ayude a formar un público, a tener una mejor comunicación, una mejor presencia desde el escenario y crear una audiencia adecuada. No ve por qué sea un problema que interrumpan o que manifiesten los aplausos en cualquier momento de la presentación. Algo que, era mi última pregunta, algo que ellos usaron hace un tiempo para precisamente entablar una comunicación es un blog en internet. No sé si todavía lo siguen usando o si están usando algunas otras plataformas, que nos digan qué tan importante o efectivo es ese tipo de comunicación. About this effort to make new audiences, to connect with people, she asked about your blog, your personal website. Do you still use these platforms to communicate, to connect with people, and what is your experience with these new media platforms? I think that people just always like to get to know, if you're watching a concert and you're watching people on stage you don't know, but it's interesting to get a glimpse into their personal lives, and so it's a way to connect, like you said, and for us we get some feedback too when people read it, and that's fun. So I think it's only been a positive thing, you know. I don't think we have anything in Spanish though. Yeah, yeah. We have YouTube videos. But it is, I think it's everything we can do to just let people know that we're normal people. We love classical music, but we're not any different than maybe they are. Les gusta darse a conocer, les gusta comunicar algo más de lo que presentan en el escenario, que el público, que las personas puedan ver más allá de sus presentaciones, de lo que están mostrando, de sus actos en vivo, un pequeño acercamiento, un guiño hacia sus vidas personales. Ha sido una experiencia completamente positiva para ellos. Todo lo que les permita comunicar, conectar con las personas lo han visto como un esfuerzo positivo, han tenido muy buenos resultados en esto. Menciona que aun cuando no tienen un esfuerzo propiamente enfocado al público en español, no tienen contenidos creados originalmente en español, tienen un canal en YouTube donde hay bastantes contenidos, bastantes piezas suyas, y si no está escrito en español al menos se les puede escuchar
de manera general. Mis últimas preguntas son lo que significaba para ustedes Sulamit Ran y el premio que les dieron de ser el mejor ensamble en 2009. What is for you get awarded with the best ensemble in 2009? 2009? The 2009 best ensemble award. What means for you? That is a special award to get because it's given by people in our field. So for us, that meant a lot to get that award. It's a great honor. It was a fun show to see too. Fue un premio especialmente agradable de recibir porque fue un premio otorgado por la gente, fue un gran honor y se sienten honrados de haber sido distinguidos de esa manera. Y nomás lo de Sulamit. ¿Es un compositor? Es la compositora de... ¿Cómo? La compositora Sulamit. ¿Sulamit? Sí, Sulamit Ran. No entendí la pregunta. ¿Qué significa Sí, para ¿qué significa para ustedes esa compositora? What is your feeling about this author composition, this author work? Oh, Shulamit Ran. It's a wonderful quartet she wrote. We've known her for many years as a friend, Shulamit Ran, and we've always loved the music that she writes. And we asked her to write us a quartet, and she agreed. And you never know what kind of piece you're going to get, but we're so happy with the piece she wrote. It's full of, it's a very deep piece, very expressive. And I think audiences take to it. It's a piece that even the first time they hear it, I think it speaks to them. It's very human, and maybe I'm saying too much. No, it's good. And the content of the piece is very heavy. I mean, it's about a painter who perished during the Holocaust, and he did a lot of his work in a concentration camp. And so she was influenced by the paintings. They were very evocative. You can see the emotion of his feelings. And but it's also about all the people who were lost and what could have been. All the works of art, science, all the things that those people could have gone on to do that were lost because of this period of time, this event. So it's kind of, you can actually feel that in the music, this thought, I guess. Menciona que es un cuarteto grandioso que conoció al autor a lo largo de muchos años, que siempre estuvo encantado con la música que él escribía, que eran piezas que les parecen bastante agradables, aunque en realidad nunca sabes lo que vas a obtener directamente de su obra por las características que lo han distinguido, por la manera en que él escribe. En la primera ocasión que ellos lo escucharon fue una obra que les encantó porque es una obra profunda, porque es una obra ampliamente expresiva, es una obra ampliamente humana, pero con un contenido bastante pesado, con un contenido bastante sobrecogedor, que refleja, por ejemplo, el sentimiento de pérdida relacionado a los campos de concentración. Es un contenido altamente evocativo que refleja las emociones que en realidad alcanzas a percibir este sentimiento de pérdida a través de su obra y comunica de manera muy franca, muy directa estos sentimientos en esta obra que ellos interpretan. Pues yo nada más decirles que muchas gracias por estar en el foro y que es un placer que estén ahí en el auditorio. Thank you for being here in Guanajuato, in Forum Cultural, in the Mateo Herrera Auditorium, and thanks for your words. Thank you. Muchas gracias. Pleasure being here. Thank you. Gracias.